Oh my God! Anong nangyari sa bahay namin? Hoy! My God! Dami kong plantsahin pala. Oh my God! Ano bang nangyari sa bahay namin? Ayun, daming sampay-sampay. Ayun. Oh my God! My God! Oh my God! 5 years, walay hugas-hugas nga baso. 5 years. 5 years. 5 years. Ang basong walay hugas. Second kwartong. Oh my God! 5 years, walay limpyo. Oh my God! Ano nangyari? Oh my God! Ang labo nun. Kadaghan. Napagipatsuyo.